Okay, so this group, Adhyatmavari, was started by Mrunalini Dapke in March or April of 2023. So it's been a little over 2 years now. Initially, it was started during this period of Chaitra Navratra, which starts on Gudi Padwa and goes until Ram Navami. So the idea was to chant Ram Raksha and Maruti Stotra for those 9 days. And then it evolved into, there was interest in chanting Ram Raksha regularly by people who attended. So then it evolved into this, eventually evolved into the group we have today. But first it was chanting Ram Raksha and Maruti Stotra on every Wednesday. Then we started adding some things like reading a spiritual book, which we do also on Wednesdays now after the chanting. And now other sessions have been added, such as the Advaita Vedanta session, which is on Tuesdays. For the time being, it is on Sundays because the speaker is in India currently, but usually it is on Tuesdays. And we also have a Gita Parayan session once a month, where the members of the group can volunteer to chant one Gita Adhyay. And there are other events happening sporadically throughout the month. We have guest speakers who come and talk about various topics, obviously all spirituality related. And we so there are sorry, can everyone hear me still? हो येतोय. आता येतोय आवाज? ओके. आता येतोय. गॅप झाली मध्येच, काहीच कळत नव्हतं. माझं इंटरनेट कनेक्शन, सॉरी. Okay, okay, no problem, no issues. Okay, so we have some events coming up, so stay tuned. We will inform about those events as they come. They come closer. We also have other than Mrunalini, we have others who are now supporting, and we are the core team, basically the admins of the group. So you can contact any one of us if there are any questions. So for today's session, we will chant once Maruti Stotra, then once Ram Raksha, then Ram Nam Mahatmya, and after that 15 times Sri Sukta. So let's get started with that. I have posted the list already in the group, so if we can chant in that order, that will be nice. So the first one is the Maruti Stotra. Deepa? होते करते सुरू. हाँ हो चालू. श्री मारुती स्तोत्र. भीमरूपी महारुद्रा वज्र हनुमान मारुती वनारी अंजनी सूता रामदूता प्रभंजना महाबळी प्राणदाता सकळा उठवी बळे सौख्यकारी दुःखहारी दूत वैष्णव गायका दीनानाथा हरिरूपा सुंदरा जगदंतरा पाताल देवता हंता भव्य सिंदूर लेपना लोकनाथा जगन्नाथा प्राणनाथा पुरातना पुण्यवंता पुण्यशीला पावना परितोषका ध्वजांगे उचली बाहो आवेशे लोटला पुढे काळाग्नी काळ रुद्राग्नी देखता कांपती भये ब्रह्मांडे माईले नेनो आवळे दंतपंगती नेत्राग्नी चालिल्या ज्वाळा भ्रुकुटी ताठिल्या बळे उच्चते मुरडिले माथा किरटी कुंडळे बरी सुवर्ण कटिका सोटी घंटा किंकिनी नागरा ठकारे पर्वता ऐसा नेटका सड पातळो चपळांग पाहता मोठे महाविद्युल्लते परी चौतीच्या कोटी उड्डाणे झेपावे उत्तरेकडे मंद्रादी सारिका द्रोणू क्रोधे उत्पाटीला बळे आणिला मागुती नेला आला गेला मनोगती मानसी टाकिले मागे गतीचे नानसे
अनुपासोनी ब्रह्मांडा एवढा होत जातसे तयासी तुळना कोठे मेरू मंदार धाकुटे ब्रह्मांडा भोवते वेडे वज्रपुच्छे करू शके तयासी तुळना कैची ब्रह्मांडी पाहता नसे आरक्त देखिले डोळा ग्रासिले सूर्यमंडळा वाढता वाढता वाडे भेदिले शून्य मंडळा धनधान्य पशु वृद्धी पुत्र पौत्र समग्रही पावती रूप विद्यादी स्तोत्र पाठे करुनिया भूतप्रेत समंदादी रोग व्याधी समस्तही नासती तुटती चिंता आनंदे भीमदर्शने हे धरा 15 श्लोकी लाभली शोभली बरी दृढदेहो निसंदेहो संख्या चंद्रकळा गुणे रामदासी अग्रगण्यु कपिकुळासी मंडनु रामरूपी अंतरात्मा दर्शने दोषनासती इति श्री रामदास कृत संकट निरसनम श्री मारुती स्तोत्रम संपूर्णम. धन्यवाद. मी रामरक्षा म्हणते. श्री गणेशाय नमः. अस्य श्री रामरक्षा स्तोत्रमन्त्रस्य बुधकौशिक ऋषिः श्री सीता रामचंद्रौ देवता अनुष्ठुप छंदः सीता शक्तिः श्रीमद् हनुमान कीलकम् श्री रामचंद्र प्रीत्यर्थे जपे विनियोगः. अथ ध्यानं ध्यायेदाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नवकमलदल स्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारूढसीता मुखकमलमिलल लोचनं नीरनाभं नानालङ्कारदीप्तं दधतमूर्यटा मण्डनं रामचन्द्रम्. इति ध्यानं चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं पूसां महापातकनाशनं ध्यात्वा नीलोत्पलश्यामं रामं राजीवलोचनं जानकी लक्ष्मणोपेतं जटामुकुटमण्डितं सासीतूतधनुर्बाणं पाणिं नक्तं चरान्तकं स्वलीलया च कृत्रातु माविर्भूतमजं विभुं रामरक्षां पठेत् प्राज्ञः पापग्निं सर्वकामनां शिरो मे राघवः पातु भालं दशरथात्मजः कौसल्येयो दृशो पातु विश्वामित्रप्रियश्रुति घ्राणं पातु मखत्राता मुखं सौमित्रिवत्सलः जिह्वां विद्यानिधिः पातु कण्ठं भरतवन्दितः स्कन्धो दिव्यायुधः पातु भुजौ भग्नेशकार्मुकः करौ सीतापतिः पातु हृदयं रामदग्नजित् मध्यं पातु खरध्वंसी नाभिं जाम्बुरदाश्रयः सुग्रीवे शक्कटिः पातु सख्थिनी हनुमत्प्रभु उरु रघुत्तमः पातु रक्षकुलविनाशकृत् जानुनी सेतुकृत् पातु जङ्घे दशमुखान्तकः पादौ विभीषणः श्रीदः पातु रामोऽखिलं वपु एतां रामबलोपेतां रक्षायां यः सकृती पठेत् सचिरायुः सुखी पुत्री विजयी विनयी भवेत् पातालभूतलौ व्योमचारिणः न दृष्टमपि शक्तास्ते रक्षितं रामनामभिः रामेति रामभद्रेति रामचन्द्रेति वा स्मरन् नरो न लिप्यते पापैर्भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति जगच्चैत्रेकमन्त्रेण रामनाम्नाभिरक्षितं यः कण्ठे धारये तस्य करस्थः सर्वसिद्धयः वज्रपञ्जरनामेनं यो रामकवचं स्मरेत् अव्याहताज्ञ सर्वत्र लभते जयमङ्गलम् आदिष्टवान् यथा स्वप्ने राम रक्षामि मां हरः तथा लिखितवान् प्रातः प्रबुद्धो बुधकौशिकः आरामकल्पवृक्षाणां विरामः सकलापदाम् अभिरामस्त्रिलोकानां रामः श्रीमान् सनप्रभु तरुणौ रूपसम्पन्नौ सुकुमारौ महाबलौ पुण्डरीकविशालाक्षौ चिरकृष्णाजिनाम्बरौ फलमूलाशिनौ दान्तौ तापसौ ब्रह्मचारिणौ पुत्रौ दशरथस्येतो भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ शरण्यौ सर्वसत्त्वानां श्रेष्ठौ सर्वधनुष्मतां रक्षकुलनिहन्तारो त्राह्येतां नो रघुत्तमौ आतसच्च धनुषा विसस्पृशा वक्षयाय शुगनिसङ्गसङ्गिनौ रक्षणाय मम रामलक्ष्मणा वक्रतः पथि सदैव गच्छताम् सन्नद्धः कवची खड्गी चापबाणोदरो युवा
गच्छन् मनोरथोऽस्माकं रामः पातु स लक्ष्मणः रामो दाशरथी शूरो लक्ष्मणानुचरो बली काकुत्स्थः पुरुषः पूर्णः कौसल्येयो रघूत्तमः वेदान्तवेदयज्ञेश पुराणपुरुषोत्तमः जानकीवल्लभः श्रीमान् अप्रमेय पराक्रमः इत्येतानि जपन् नित्यं मद्भक्तः श्रद्धयान्वितः अश्वमेधादिकं पुण्यं सम्प्राप्नोति न संशयः रामं दुर्वादलः श्यामं पद्माशं पीतवाससं स्तुवन्ति नामभिर्दिव्यैर्नते संसारिणो नरः रामं लक्ष्मणं पूर्वजं रघुवरं सीतापतिं सुन्दरं काकुत्स्थं करुणार्णवं गुणनिधिं विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्तिं वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः श्रीराम राम रघुनन्दन राम राम श्रीराम राम भरता ग्रज राम राम श्रीराम राम रणकर्कश राम राम श्रीराम राम शरणं भव राम राम श्रीरामचन्द्र चरणौ मनसा स्मरामि श्रीरामचन्द्र चरणौ वचसा गृह्णामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शिरसा नमामि श्रीरामचन्द्र चरणौ शरणं प्रपद्ये माता रामो मत्पिता रामचन्द्रः स्वामी रामो मत्सखा रामचन्द्र सर्वस्वं मे रामचन्द्रो दयालुर् ज्ञानं जाने नैव जाने न जाने दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे तु जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनन्दनं लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये पूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम् आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् भर्जनं भवबीजानाम् अर्जनं सुखसम्पदां तर्जनं यमदूतानां राम रामेति गर्जनं रामो राजमणिः सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः रामां नास्ति परायणं परतरं रामस्य दास्योऽस्म्यहं रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धर राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने इति श्रीबुधकौशिकविरचितं श्रीरामरक्षास्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु शुभं भवतु आता मी रामनाम महात्म्य म्हणते. कल्याणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयन्मुमुक्षो सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसाय जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम. ठीक आहे. मी आता पहिलं आवर्तन घेते श्री सूक्ताचं. ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजसस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यो विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहयते श्रीर्मादेवी जुषतां कांसोस्मितां हिरण्यप्राकारामाद्राय ज्वलन्तीं तृप्तान्तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णान्तामिहोपहवये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं
श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तापद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां ऋणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वान् निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टान् करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये ह्रियम् मनसः कामकाकूतिं वाचः सत्यमहीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयता यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिकलितवसमे गृहे निचदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आद्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह आद्रायष्करिणीं यष्टिं सुवर्णहेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यो प्रभूतं गावो दास्योश्वान् पुरुषानहम् यः शुचिप्रयोतो भूत्वा जुहुयादाज्यं वन्वहम् सूक्तं पञ्चदशर्चैं च श्रीकामः सततं जपेत पुढचं मी येते. हरि ओम हिरण्यवर्णां हरिण्यो सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं जातवेदो म आवह ॐ तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यो विन्देयङ्गामश्वं पुरुषानहम् ॐ अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवये श्रीर्मा देवीर्जुषताम् ॐ कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां माद्रे ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियम् ॐ चन्द्रां प्रभासे यशसा ज्वलन्ति श्रियल्लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमियो शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्रां वृणे ॐ आदित्यवर्णो तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः ॐ उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे ॐ क्षुत्पिपासा अमलैर्ज्येष्ठान् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वान् निर्णुद मे गृहात् ॐ गन्धद्वारान् दुराधर्षान् नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वर्यं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम् ॐ मनसः काममाकूत्यो वाचः सत्यम् अशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीर्षयते यशः ॐ कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियो वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् ॐ आपसृजन्तु स्निग्धानि चिकलितवसमे गृहे निच देवीं मातरं श्रियो वासय मे कुले
ॐ आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं जातवेदो म आवह। ॐ आद्रे यष्कर्ण्यो यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं जातवेदो म आवह। ॐ तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम्। ॐ यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाच्यमन्वहम् सूक्तं पञ्चदशवचैश्च श्रीकामः सततेन जपेत्। धन्यवाद जान्हवी. आता मेघा आहे का? हो आहे. मी म्हणू हा का? मेघा, तू घेतेस का पुढचं? कारण दीपाने रिक्वेस्ट केली ती नंतर घेईल म्हणून. हो चालेल, घेते. ओके, थँक्यू. ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपव्यये श्रीर्मा देवीर्जुषताम्। कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे सितां पद्मवर्णां तामिहोपव्यये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये। अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसा नुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी। उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मिन् राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमुद्रिं ददातु मे। क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्मुद मे गृहात्। गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपव्यये श्रियम्। मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीशयतां यशः। कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम्। आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवसमे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले। आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। आर्द्रां यष्करणि यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहम्। यः शुचिप्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत्। धन्यवाद. मी घेते पुढचं. ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह। ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्। अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपव्यये श्रीमार्देवी जुषताम्। कांसुस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपव्यये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये। अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः। उपेतु मां देवसखा कीर्तिश्च मणिना सह
प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपव्यये श्रियम् मनसः काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीशयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवसमे गृहे निचदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभुतं गावो दास्यश्वानविन्देय पुरुषानहम् यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयाद्याज्यमन्वहम् सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत्। धन्यवाद धनश्री. हाँ, अमित जोशी का एज आहे म्हणजे राधिका जोशी. हो, राधिका जोशी. बर, मी त्यांच्या याच्यावरनं लॉग इन केलं. हरकत नाही, मी स्टार्ट करते. ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानम् अश्वपूर्वारथमध्यां हस्तिनादं प्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपमये श्रीमर्दादेव चुष्टां कासोस्मितां हिरण्यप्राकारा मातां ज्वलन्ती तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितं पद्मवर्णां तामेहोपमये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्ती श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये लक्ष्मीमेर्यं नशतां त्वां कृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोस्तबिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपेतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मिन् राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं ददातु मे श्रुतिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमस् समृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहे गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपं महे श्रियं मनसा काममाकुतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रियः श्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दमं श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपः सृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवसमे गृहे नीचदेवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गला पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह आर्द्रां यष्करिणीं यष्टिं सुवर्णा हेममालिनीं सूर्या हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो महावह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वा विन्दयेम पुरुषानमं यः शुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्वं नवहं सूक्तं पञ्चदर्शच्च च श्रीकामः सततं जपेत्.
ओके, पुढचं मी घेते. ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवये श्रीर्मा देवीर्जुषतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा माद्रैं ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवये श्रियं चन्द्रां प्रभासं यशसा ज्वलन्तीं श्रियल्लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीव शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतुमान् देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलैः ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वान् निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारान् दुराधर्षान् नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रियं मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपम् अन्नस्य मयि श्रीश्रेतं यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवसमे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह आर्द्रं यक्कर्णीं यष्टिं सुवर्णा हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वानविन्देयं पुरुषानहं यशुचिर्प्रयतो भूत्वा जुहुयात्याज्यमन्वहं सूक्तं पञ्चदशैर्चं च श्रीकामः सततं जपेत. धन्यवाद. माधवी आहे का? एक मिनिट चेक करते. माधवी नाही आली अजून. हा, माधवी नाही आली आहे. मग नेक्स्ट कोण आहे? गायत्री घे मग तू. गायत्री आहेस का? होय. हा. एक मिनिट. ओके, काय जरा मला वाटलं नेक्स्ट आहे म्हणून मी ते कानाला नो प्रॉब्लेम. ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं अश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपंहये श्रीमार्देवीर्जुषतां कां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपंहये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे तस्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु
मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुप्तिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिषिणीम् ईश्वरीं सत्य सर्वभूतानां तामिहोपं मये श्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशेमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीशयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूतां मयि सम्भव कर्दमां श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चित्क्लीतवस मे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह आर्द्रां यःकरिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योष्वान् विन्देयं पुरुषानहं यः शुचिप्रयतो भूत्वा जुहुयादाजवन्वयं श्रियः पञ्चदशर्षं च श्रीकामः सततं जपेत्. तर पुढचा अर्थ मी घेते. हरि ओं हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मी जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीम् अनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवये श्रीर्मा देवी जुषतां कंसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारा मार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसां ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽसु राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासां मलां ज्येष्ठां अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वान् निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपवये श्रियं मनसः काममाकुन्ती वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवस मे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीम् चन्द्रां हिरण्मयीलक्ष्मीं जातवेदो म आवह आर्द्रां यष्करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीलक्ष्मीं जातवेदो म आवह
ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनुपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रपूतं गावो दास्योश्वान विन्देयं पुरुषानहम् यशुचिप्रयतो भूत्वा जूयादाजमनवहं सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत्. धन्यवाद. मी घेते आता. ओम हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजस्रजां चंद्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपवह्ये शिरमार्देवीर्जुषताम् कामसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां मातरां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपवहे श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां त्वां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोत बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु माया अन्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपेतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमृद्धिं ददातु मे शुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिं समृद्धिं च सर्वां निर्नुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करिष्यिणीम् ईश्वरी सर्वभूतानां तामिहोपवहे श्रियं मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्यस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासे मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवसमे गृहे निचद्देवीं मातरं श्रियं वासे मे कुले आद्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह आद्रां यष्करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो मावह तां मावह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभुतं गावो दासोऽश्वान् विन्देयं पुरुषानहम् यशुचि प्रयतो भूत्वा जुहुयाद्याज्यमन्वहम् सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत्. ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्यमयलक्ष्मीं जातवेदो आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवये श्रीर्मा देवीर्जुषतां कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियल्लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमिं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नशतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिवृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठां लक्ष्मीन्नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वान् निर्नुद मे गृहात् गन्धद्वारान् दुराधर्षान् नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वर्यं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियं मनसः काममाकुतिं वाचः सत्यमशीमहि
पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रयतां यशः कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भवः कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिकलितव समे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयल्लक्ष्मीं जातवेदोम आवह आर्द्रां यः करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयल्लक्ष्मीं जातवेदोम आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योष्मान् विन्देयं पुरुषानहं यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाजमन्वहं सूक्तं पञ्चदशर्चै च श्रीकामः सततं जपेत. मी म्हणते ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं जातवेदो म आवह ॐ ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यो विन्देयङ्कामश्वं पुरुषानहम् ॐ अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवये श्रीर्मा देवीर्जुषताम् ॐ कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारामार्द्रैं ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियम् ॐ चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियल्लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे ॐ आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः ॐ उपैतु मां देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे ॐ क्षुत्पिपासा अमलैं ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वानिर्णुद मे गृहात् ॐ गन्धद्वारान् दुराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम् ॐ मनसः काममाकूतिर्वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीश्रेयतां यशः ॐ कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियवासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् ॐ आपस्रजन्तु स्निग्धानि चिकलितव समे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले ॐ आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं जातवेदो म आवह ॐ आर्द्रां यः कर्णीं यष्टिं स्वर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं जातवेदो म आवह ॐ ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूत्वं गावो दास्योश्वानविन्देयं पुरुषानहम् ॐ यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयाद्दाज्यमन्वहम् सूक्तं पञ्चदशर्चैं च श्रीकामः सततं जपेत् धनश्री, तू घेतेस पुढचं? हो चालेल घेते. ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम्
अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपव्यये श्रीमार्देवी जुषताम् तां सुस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आद्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपव्यये श्रियम् चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां ऋणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः उपेतु मां देव सखा कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वां निर्णुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुरादर्शां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपव्यये श्रियम् मनसः काममाकुतिं वाचा सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीशयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लितवसमे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करिणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह आर्द्रां यष्करिणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ताम आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभुतं गावो दास्यश्वानविन्देयं पुरुषानहं यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयाद्याज्यमन्वहम् सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत् आता आणखीन एक व्हॉलंटियर हवं आहे. 13वं आवर्तन असेल ते. कुणाला घ्यायचंय का? मी म्हणू शकते. म्हणू का? ओके, शुअर. श्री सूक्तम् ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपव्यये श्रीर्मा देवीर्जुषताम् तां सोऽस्मितां हिरण्यप्राकाराम् आर्द्रां ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपव्यये श्रियं चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियं लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्तव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मी उपैतु मां देवसख कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मिन् राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिमुद्धिं ददातु मे क्षुत्पिपासामलां ज्येष्ठामलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिमसमृद्धिं च सर्वां निर्नुद मे गृहात् गन्धद्वारां दुराधर्षां नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपव्यये श्रियं मनसः काममाकूतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीशयतां यशः कर्दमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् आपसृजन्तु स्निग्धानि चिक्लीतवसमे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह आर्द्रां यक्करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं
सूर्यां हिरण्मयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषानहं यशुचिप्रयतो भूत्वा जुहुयादाज्यमन्वहम् सूक्तं पञ्चदशर्चं च श्रीकामः सततं जपेत्. ओके, धन्यवाद. आता दीपा. होतय हा. ॐ हिरण्यवर्णां हरिणीं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ॐ तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषाणहम् ॐ अश्वपूर्वां रथमद्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवये श्रीर्मा देवीर्जुषताम् ॐ कांसोऽस्मिता हिरण्यप्राकारा मार्द्रै ज्वलन्तीं तृप्ता तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियम् ॐ चन्द्रां प्रभासां यशसा ज्वलन्तीं श्रियल्लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमीं शरणम् अहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यन्तां त्वां वृणे ॐ आदित्यवर्णे तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्थौ वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः ॐ उपैतुमान् देवसखः कीर्तिश्च मनिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मि कीर्तिमृद्धिं ददातु मे ॐ शुक्तिपासा अमलै ज्येष्ठाम् अलक्ष्मीं नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वा निर्नुद् मे गृहात् ॐ गन्धद्वारान् दुरादर्शान् नित्यपुष्टां करीषिणीम् ईश्वरीं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम् ॐ मन्नसः काममाकुतिं वाचः सत्यमशीमहि पशूणां रूपमन्यस्य महिश्री शयता यशः ॐ कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियं वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् ॐ आपसृजन्तु स्निग्धानि चिकलितवसमे गृहे निच देवीं मातरं श्रियं वासय मे कुले ॐ आर्द्रां पुष्करणीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ॐ आर्द्रां यष्करणीं यष्टिं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्यमयीं लक्ष्मीं जातवेदो म आवह ॐ तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीमनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वान् विन्देयं पुरुषाणहम् ॐ यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुयात् याद्याजमन्वहं सूक्तं पञ्चदशैश्च श्रीकामः सतत जपेत्. जान्हवी, आता शेवटचं आणि मग फलश्रुती. हो. हरि ओम. हिरण्यवर्णां हरिण्यं सुवर्णरजतस्रजां चन्द्रां हिरण्मयीं जातवेदो म आवह ॐ तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं विन्देयं गामश्वं पुरुषानहम् ॐ अश्वपूर्वां रथमध्यां हस्तिनादप्रबोधिनीं श्रियं देवीमुपहवये श्रीर्मा देवीर्जुषताम् ॐ कांसोऽस्मितां हिरण्यप्राकारां माद्रीं ज्वलन्तीं तृप्तां तर्पयन्तीं पद्मे स्थितां पद्मवर्णां तामिहोपहवये श्रियम् ॐ चन्द्रां प्रभासे यशसा ज्वलन्ती श्रियल्लोके देवजुष्टामुदारां तां पद्मिनीमियो शरणमहं प्रपद्ये अलक्ष्मीर्मे नश्यतां त्वां वृणे ॐ आदित्यवर्णो तपसोऽधिजातो वनस्पतिस्थव वृक्षोऽथ बिल्वः तस्य फलानि तपसानुदन्तु
मायान्तरायाश्च बाह्या अलक्ष्मीः ॐ उपैतुमान् देवसखः कीर्तिश्च मणिना सह प्रादुर्भूतोऽस्मि राष्ट्रेऽस्मिन् कीर्तिं वृद्धिं ददातु मे ॐ श्रुत्पिपासा अमलैज्येष्ठान् अलक्ष्मीन् नाशयाम्यहम् अभूतिम् असमृद्धिं च सर्वान् निनुद मे गृहात् ॐ गन्धद्वारान् दुरादर्शान् नित्यपुष्टान् करीषणीम् ईश्वर्यं सर्वभूतानां तामिहोपहवये श्रियम् ॐ मनसः काममाकूत्यो वाचः सत्यम् अशीमहि पशूनां रूपमन्नस्य मयि श्रीर्षयत्यां यशः ॐ कर्दमेन प्रजा भूता मयि सम्भव कर्दम श्रियो वासय मे कुले मातरं पद्ममालिनीम् ॐ आपसृजन्तु स्निग्धानि चिकलितवसमे गृहे निच देवीं मातरं श्रियो वासय मे कुले ॐ आर्द्रां पुष्कर्णीं पुष्टिं पिङ्गलां पद्ममालिनीं चन्द्रां हिरण्मयीलक्ष्मीं जातवेदो म आवह ॐ आद्र्यं यष्कर्ण्यं यष्ट्यं सुवर्णां हेममालिनीं सूर्यां हिरण्मयीलक्ष्मीं जातवेदो म आवह ॐ तां म आवह जातवेदो लक्ष्मीं मनपगामिनीं यस्यां हिरण्यं प्रभूतं गावो दास्योश्वानविन्देयं पुरुषानहम् ॐ यः शुचिः प्रयतो भूत्वा जुहुयादाच्च मन्वहं सूक्तं पञ्चदशरचैञ्च श्रीकामः सततेन जपेत् ॐ पद्मानने पद्म उरु पद्माक्षी पद्मासंभवे तन्मे भजसवे पद्माक्षी येन सौख्यं लभाम्यहम् ॐ अश्वदायी गोदायी धनदायी महाधने धनं मे जुषतां देवी सर्वकामौषधेहि मे ॐ पद्मानने पद्मविपद्मपत्रे पद्मप्रिये पद्मदलायताक्षी विश्वप्रिये विष्णुमनोनुकूले त्वत्पादपद्मं मयि सन्निधस्त्व ॐ पुत्रपौत्रं धनं धान्यं हस्त्यश्वादिगवे रथं प्रजानां भवसि माता आयुष्मन्तं करोतु मे ॐ धनम् अग्निर्धनो वायु धनौ सूर्यो धनौ वसु धनौ इन्द्रो बृहस्पतिर्वरुणं धनम् अस्तु मे ॐ वैनतेय सोमं पिबतु वृत्रः सोमं धनस्य सोमिनो मह्यं ददातु सोमिनः ॐ न क्रोधो न च मात्सर्यं न लाभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृत्पुण्यानां भक्तानां श्रीसूक्तं जपेत् ॐ सरसजनिलये सरोजहस्ते धवलतरांशुकगन्धमाल्यशोभे भगवति हरिवल्लभे मनोज्ञे त्रिभुवनभूति करी प्रसीद मह्यम् ॐ विष्णुपत्नीं क्षमां देवीं माधवीं माधवप्रियां लक्ष्मीं प्रियसखीं देवीं नमामि अच्युतवल्लभाम् ॐ महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नीं च धीमहि तन्नो लक्ष्मीः प्रचोदयात् ॐ श्रीवर्चस्वम् आयुष्यम् आरोग्यम् आविधा च शोभमानं महीयते धान्यं धनं पशुं बहुपुत्रलाभौ शतसंवत्सरं दीर्घमायुः ॐ शांति 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 थँक्यू. धन्यवाद सगळ्यांना उपस्थित राहिल्याबद्दल. मस्त वाटलं 15 आवर्तन करून. गायत्री काहीतरी म्हणणार होती ना? हो बरोबर. गायत्री, हा तू भजन का काही स्तोत्र दुसरं काही म्हणणार आहेस का? हा, मी स्तोत्र म्हणते. बर. म्हणजे प्रयत्न करते. मी कधी म्हटलं नाहीये, असं ऐकलंय खूप वेळेला. कुठलं स्तोत्र आहे? सिद्धकुंजिका स्तोत्र. ओके, सुरू करते. सिद्धकुंजिका स्तोत्र. शिव उवाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिका स्तोत्रमुत्तमम्
येन मन्त्रप्रभावेण चण्डीजापः शुभो भवेत्। नवकवचं नार्गलास्तोत्रं कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि धानं च न न्यासो न च वार्चनं। कुञ्जिकापाठमात्रेण दुर्गापाठफलं लभेत्। अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभम्। गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वशं स्तम्भनोच्चाटनादिकम्। पाठमात्रेण संसिद्धेत् कुञ्जिकास्तोत्रमुत्तमम्। अथ मन्त्रः। ॐ ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै। ॐ ग्लौं हूं क्लीं जुं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चै। ज्वल हं सं लं क्षं फट् स्वाहा इति मन्त्रः। नमस्ते रुद्ररूपिण्यै नमस्ते मधुमर्दिने नमः कैटभहारिण्ये नमस्ते महिषार्दिने नमस्ते शुम्भहन्त्रै च निशुम्भासुरघातिने। जागृतं हि महादेवी जपं सिद्धं कुरुष्व मे। ऐङ्कारी सृष्टिरूपायै ह्रीङ्कारी प्रतिपालिका क्लीङ्कारी कामरूपिण्यै बीजरूपे नमोऽस्तु ते। चामुण्डा चण्डघाती च यैकारी वरदायिनी विच्चे चाभयदा नित्यं नमस्ते मन्त्ररूपिणी। धां धीं धूं दुर्जटे पत्नी वां भीं भूं वागदेश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी शां शीं शुं मे शुभं कुरु। हुं हुं हुंकाररूपिण्यै जं 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 वदाधिने ब्रां ब्रीं ब्रूं भैरवी भद्रे भवान्यै ते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं यं शं विं दुं ऐं विं हं क्षं दिज्जाग्रं त्रोटय त्रोटय दीप्तं कुरु कुरु स्वाहा। पां पीं पूं पार्वती पूर्णा खां कीं खुं खेचरी तथा सां सीं सुं सप्तशती देव्या मन्त्रसिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुञ्जिकास्तोत्रं मन्त्रजागर्ति हेतवे अभक्तेनैव दातव्यं गोपितं रक्ष पार्वती। यस्तु कुञ्जिकया देवी हीनां सप्तशतीं पठेत् न तस्य जायते सिद्धिरण्ये रोदनं यथा। इति श्रीरुद्रयामले गौरीतन्त्रे शिवपार्वती संवादे कुञ्जिकास्तोत्रं सम्पूर्णम्। ॐ तत्सत्। वाह, सुंदर. खूप छान, मस्तच. खूपच छान. हो, त्याचं मस्त. टेक्स्ट पाठवशील का? हो पाठवते. हा, पाठव ग्रुपमध्ये. गुगलवर आहे. अगं हो, पण तिने कुठलं, ते बरेच असतील, तिचं कुठलं व्हर्जन आहे ते पाठव म्हणा. नाही नाही, मी जस्ट सांगते, आहे सेम टू सेम आहे. बरं आहे का? ओके. पण तरी आय थिंक मी फास्ट होते, मी पाठवलं. सॉरी. नो वरीज. ओके. कोणाला काही बोलायचं आहे? काही एनी कमेंट्स? काही नवीन कोणी आहे का? आय थिंक सायली जोग मला कोणते नवीन दिसत आहेत. सूर्य किरण वाराणसी. काही इंट्रोडक्शन काही करायचं आहे का तुम्हाला? तेजस्विनी चॅट मध्ये टाकलाय काहीतरी. हो, एकच शब्द सुंदर. थँक्यू. Hello. I'm Jyotsna from Varanasi. Oh, hi, Jyotsna. Yeah, it Good was to see nice. you. Thank you. Yeah. Thank you for the Sri Shukta Parayanam and Siddha Kunjika Stotra. Very nice. Thank you. Yeah, thanks. Thank you. ओके, मग काही कोणाला बोलायचं नसेल तर रविवारी आमचं गीता पारायण आहे. ज्यांना
those who would like to attend the Gita Parayana session on Sunday at 8 p.m. CET are most welcome. We just chant the adhyayas there. We do not discuss the meanings or anything other than that. We just recite the adhyayas. So if you want to just listen to the adhyayas, please, you're all welcome. I'll post it in the announcements anyways on Sunday with the link and other details. Thank you, Asha, for conducting. And yeah, Shubharatri. Good night. Good night. Thank you. Shubharatri. 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 Good night. Good night.